Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari kaifiatus shalah atau tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajar para sahabat untuk melaksanakan salat, yaitu ketika Rasulullah salat di atas mimbar dan beliau mengatakan bahwasanya saya melakukan ini untuk apa? Supaya kalian mengikuti saya dalam salat, mencontoh saya dalam salat, dan kalian belajar tentang salat kalian. فكيف يصلي الركعة الثانية؟ Bagaimana dia salat pada rakaat yang kedua? يصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى. Dia melaksanakan rakaat yang kedua sebagaimana dia melaksanakannya seperti rakaat yang pertama. إلا أن الركعة الثانية ليس فيها تكبيرة إحرام. Kecuali pada rakaat yang kedua tidak ada takbiratul ihram. فيها تكبيرة انتقال من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية. Di dalamnya hanya terdapat takbir perpindahan atau takbir intikal. وليس في الركعة الثانية دعاء استفتاح. Dan pada rakaat yang kedua tidak ada doa istiftah. لأننا ذكرنا أن دعاء الاستفتاح يكون في الأولى فقط. نعم. Karena kita sudah menyebutkan bahwa doa istiftah itu hanya pada rakaat yang pertama. وكذلك بعض العلماء يقول أنه لا يوجد في الثانية استعاذة، أنه ما يستعيذ، تكفي الاستعاذة الأولى. Begitupun di antara para ulama mengatakan bahwasanya isti'adzah atau ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu tidak diucapkan pada rakaat yang kedua, yaitu hanya diucapkan pada rakaat yang pertama. وإن كان يرى أنه يستعيذ في كل ركعة فهذا لا إشكال فيه. Adapun kalau dia melihat berpendapat bahwa isti'adzah ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada setiap rakaat dia lakukan, itu tidak apa-apa. كذلك الركعة الثانية تكون أقل من الركعة الأولى في الغالب. Begitupun rakaat yang kedua itu lebih sedikit dari rakaat yang pertama. ولا يمكن أن تكون الثانية أطول من الأولى إلا لعارض. Dan rakaat yang kedua itu tidak mungkin lebih panjang dari rakaat yang pertama kecuali ada sebab. يبقى معنا في الصلاة مبطلات الصلاة وكذلك ما يتعلق بسجود السهو. Yang tersisa pelajaran kita yaitu apa? Pembatal-pembatal salat, kemudian yang berkaitan dengan sujud sahwi. قبل أن نأخذ مبطلات الصلاة نريد أن نتعلم أن الحركات في الصلاة 5. نعم. Sebelum kita mempelajari pembatal-pembatal salat, kita perlu mengetahui gerakan-gerakan dalam salat itu ada 5. حركة محرمة, gerakan yang diharamkan, وحركة مكروهة, gerakan yang dimakruhkan, وحركة مباحة, gerakan yang dibolehkan, وحركة مستحبة, gerakan yang mustahabbah, وحركة واجبة. dan gerakan yang wajib. من يعيد عليه هذه الحركات الخمس؟ Siapa yang bisa mengulang gerakan yang 5 ini? نعم يا أخي. Berdiri Pak. ذكرنا أن الحركات في الصلاة 5 حركات، يعني تنقسم الحركات في الصلاة إلى الأحكام التكليفية ال5. نعم. Ya. Gerakan-gerakan dalam salat kita sudah sebutkan itu 5. Dan itu masuk pada 5 hukum taklifiyah, itu 5 hukum pembebanan. حركة wajib, حركة واجبة. نعم. mustahabbah, Ya. Harakat gerakan yang pertama adalah wajib. وحركة مستحبة. Kemudian mustahabbah. yang ketiga mubah, وحركة مباحة. Kemudian gerakan yang dibolehkan. وحركة makruhah, مكروهة. Gerakan yang dimakruhkan. وحركة muharramah. محرم. Dan gerakan yang diharamkan. فتح الله عليك. الحركة المحرمة Gerakan yang diharamkan الأكل yaitu makan, والشرب minum. في الصلاة. الحركة المحرمة كالأكل والشرب أو الضحك Kemudian tertawa أو الالتفات الكثير عن القبلة atau menoleh dengan menoleh yang banyak, أو الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة. حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة.
atau gerakan-gerakan yang banyak yang itu secara berturut-turut, yaitu secara urf. يعني وهو يصلي الآن ينظر في الجوال ويقول يعني ما هذا، ثم يبحث عن الرسائل مثلا أو يقرأ الرسائل وهو يصلي الآن، فهذه حركة محرمة. نعم. Begitupun misalnya dalam sholat dia mengambil HP-nya, kemudian dia melihat dalam HP-nya. Misalnya dia lihat-lihat apa yang ada dalamnya, kemudian dia buka pesan apa yang ada di dalamnya. Misalnya ada yang SMS, dia buka. Ini merupakan gerakan yang diharamkan. أو يعبث، يعني عبث كثير في الصلاة، يعبث يعني في لباسه وفي كذا، يعني تنظر إليه تظن أنه غير مصلي من كثرة ما يتحرك، حركة كثيرة متوالية عرفا لغير حاجة. نعم. Atau dia dalam salatnya banyak bermain-main, misalnya dia perbaiki bajunya atau dia perbaiki pecinya. Ini semua gerakan-gerakan yang diharamkan, yaitu gerakan-gerakan yang banyak yang kemudian secara berturut-turut, yang mana di dalam urf orang melihatnya itu bukan orang yang melaksanakan salat. القسم الثاني حركة مكروهة. Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan yang dimakruhkan. حركة Yaitu gerakan قليلة sedikit لغير حاجة. tanpa ada kebutuhan. الحركة الكثيرة لغير حاجة محرمة. Adapun gerakan yang banyak yang itu tanpa ada kebutuhan itu diharamkan. الحركة القليلة لغير حاجة مكروهة. Adapun gerakan yang sedikit yang itu dilakukan tanpa hajah, tanpa kebutuhan, ini makruh. والحركة التي لحاجة مباحة. الحركة التي للحاجة مباحة. Adapun gerakan karena butuh ini dibolehkan. مثال الحركة المكروهة الالتفات اليسير في الصلاة. الالتفات اليسير في الصلاة. Misalnya gerakan yang dimakruhkan dalam salat yaitu menoleh di dalam salat. الالتفات الكثير محرم. Adapun menoleh yang banyak ini diharamkan. الالتفات اليسير مكروه. Adapun menoleh sedikit itu dimakruhkan. الحركة المباحة هي حركة لحاجة. Adapun gerakan yang dibolehkan di dalam salat yaitu gerakan yang dia butuh. يعني وهو يصلي الآن دق الجوال. دق الجوال. جرس الجوال. Misalnya dia salat, kemudian tiba-tiba HP-nya bunyi, mengganggu yang lainnya, ya dia mematikannya. Ini gerakan karena butuh. فأدخل يده في جيبه وأغلق الجوال. Kemudian dia misalnya memasukkan tangannya dalam kantungnya, kemudian dia mematikan bunyi HP-nya tersebut. حركة جائزة هذه. Ini gerakan yang dibolehkan. سقط من جيبه مال، ماذا يصنع؟ يخاف عليه من اللصوص أو يخاف مثلا أنه تحمل الرياح فأخذ هذا المال ووضعه في جيبه. هذه حركة جائزة. Begitupun misalnya tiba-tiba uangnya jatuh dari kantungnya, dia takut jangan sampai terbangkan angin atau ada tiba-tiba yang nyolong dari belakang, ya maka ini adalah gerakan yang boleh. حركة مستحبة. Kemudian harakah yang berikutnya, gerakan yang berikutnya adalah gerakan yang mustahab. هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة. Yaitu gerakan yang mana kesempurnaan salat itu terhenti kepadanya. مثاله سد الفرج. Seperti apa? Seperti menutup celah di dalam salat. طيب الحركة الواجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة. Adapun gerakan yang wajib yang mana sahnya salat itu terhenti padanya. الآن وهو يصلي وجد على غترته أو على الطاقية نجاسة، ماذا يصنع؟ Seperti apa? Yaitu misalnya ketika dia salat ternyata di dalam topinya, di atas topinya itu ada najis. Apa yang harus dia lakukan? حركة هنا حركة واجبة. ما هي الحركة الواجبة؟ ينزع هذه النجاسة عنه. فالحركة هنا واجبة، لابد من إزالة النجاسة عن الثوب. نعم هنا
maka dia harus membuka topinya tersebut untuk dibuang. Karena apa? Gerakan seperti ini gerakan yang wajib. من يعيد لي هذه الحركات الخمس مع مثال على كل حركة؟ Siapa yang bisa mengulang gerakan yang 5 ini disertai dengan contoh dari masing-masing gerakan tersebut? نعم. من يذكر لي هذه الحركات مع المثال؟ نعم. وانت جالس. نعم. الحركة محرمة. Ya. Gerakan yang pertama gerakan yang diharamkan. وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة. Ya. الضحك والأكل والشرب والالتفات الكثير عن القبلة والحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة. Ya, jadi gerakan yang diharamkan yaitu gerakan yang banyak yang berturut-turut tanpa ada kebutuhan. الثاني حركة مكروهة. Ya, gerakan yang kedua gerakan yang dimakruhkan. وهي الحركة القليلة لغير حاجة. Yaitu gerakan yang sedikit tanpa ada kebutuhan. حركة كثيرة لغير حاجة. Adapun gerakan yang banyak tanpa Muharram. butuh terhadap gerakan tersebut itu diharamkan. حركة قليلة لغير حاجة مكروهة. Adapun gerakan yang sedikit tanpa ada kebutuhan maka ini dimakruhkan. حركة لحاجة فهذه جائزة. Adapun gerakan yang dia butuh terhadap gerakan tersebut ini dibolehkan. مثال للحركة المكروهة الالتفات اليسير. نعم. Contoh. الالتفات اليسير هذه حركة مكروهة. نعم. Contoh gerakan yang dimakruhkan yaitu menoleh yang sedikit di dalam salat. الحركة المباحة. حركة مباحة. مباحة. نعم. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah gerakan yang mubah. وهي الحركة الحركة التي تكون لحاجة. Yaitu gerakan مثل كمثل ماذا؟ سقطت الطاقية مثلا وضع على رأسه يعني يأخذ الجوال أو يغلق الجوال إذا دق مثلا. نعم. Ya, jadi gerakan yang berikutnya yaitu gerakan yang boleh, yaitu gerakan yang mana kita butuh pada gerakan tersebut. Misalnya apa tadi? Mematikan bunyi HP ketika sholat. إذن إذا دق الجوال ثم بأدنى حركة أغلق جرس الجوال فهذه حركة جائزة. نعم. Jadi jikalau HP-nya bunyi, kemudian dia mematikan bunyi HP-nya tersebut, ini adalah gerakan yang dibolehkan. طيب. ثم حركة مستحبة. حركة مستحبة. Yaitu gerakan yang berikutnya adalah gerakan yang mustahabbah, yang disunahkan. وهي الحركة يمشي إذا مكان الفارغ. الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة. Yaitu gerakan yang terhenti padanya kesempurnaan solat. كسد الفرج. Seperti apa? Seperti menutup celah di dalam saf solat. الخامسة الحركة واجبة. نعم. Dan yang berikutnya adalah gerakan yang wajib. هي الحركة التي يتوقف عليها كما صحة الصلاة. Yaitu gerakan yang terhenti padanya sahnya solat. يعني إن لم يتحرك تكون الصلاة باطلة. Yaitu jikalau dia tidak bergerak maka solatnya itu bisa مثاله batil, rusak. إزالة النجاسة إذا كانت سقطت نجاسة على طاقية مثلا لابد من إزالة النجاسة فالحركة هنا واجبة. نعم. Yaitu seperti apa? Seperti menghilangkan najis. Ketika misalnya najis tiba-tiba datang yaitu di atas topinya, maka dia harus menghilangkan topinya tersebut karena terdapat padanya najis. من يذكر لي مبطلات الصلاة؟ Siapa yang bisa menyebutkan pembatal-pembatal salat? الذي لا يعرف مبطلات الصلاة قد تكون صلاته باطلة وهو لا يدري. Mereka yang tidak mengetahui pembatal-pembatal salat, boleh jadi salatnya batal dan dia tidak mengetahui kalau salatnya itu batal. مهم جدا معرفة مبطلات الصلاة.
Penting sekali untuk mengetahui pembatal-pembatal salat. لأنه قد تكون صلاتك باطلة وأنت لا تدري لأنك لا تعرف مبطلات الصلاة أصلا. Karena apa? Karena boleh jadi salatnya itu telah batal dan dia tidak mengetahui kalau salatnya itu telah batal karena dia tidak mengetahui pembatal-pembatal salat. من يعرف مبطلات الصلاة؟ Jadi siapa yang tahu? ما شاء الله. نعم. أوقف. الأول yakul berbicara. نعم. Yatakallam. الكلام Al-kalam. العمد مع العلم والذكر. الكلام العمد مع العلم والذكر. Yaitu berbicara, akan tetapi ada syarat-syaratnya apa? Yaitu apa? Dia mengetahui, kemudian dia mengingat bahwasanya berbicara itu tidak dibolehkan, kemudian dia sengaja. Ini syaratnya. Kalau orang yang tertawa, salatnya itu orang yang berbicara, salatnya itu batal. يعني يتكلم هو متعمد. Yaitu dia berbicara, dia sengaja. عالما أن الكلام في الصلاة مبطل للصلاة. Dia mengetahui bahwasanya berbicara dalam salat ini bisa membatalkan salat. وذاكر لا ناسي. يذكر أنه في الصلاة لا ناسي. Kemudian dia tahu bahwasanya dia masih dalam keadaan salat, yaitu dia tidak lupa. فإذا تكلم في الصلاة ناسيا Jikalau dia berbicara dalam salat dan dia lupa, فالصلاة صحيحة. maka salatnya itu sah. وإذا كان جاهل لا يدري أن الكلام في الصلاة محرم فالصلاة صحيحة كذلك. Begitupun kalau dia tidak tahu kalau berbicara dalam salat membatalkan salat, maka salatnya itu tidak batal. لكن إن تكلم عالما بتحريم الكلام في الصلاة وذاكرا لا ناسيا فالصلاة باطلة. Akan tetapi kalau dia berbicara dan dia mengetahui bahwasanya berbicara dalam salat itu adalah membatalkan salat, kemudian dia juga tidak lupa bahwasanya dia masih dalam keadaan salat, maka salatnya itu batal. نعم. الثاني Ad-duhak. الضحك يضحك وهو يصلي. Kemudian yang kedua adalah tertawa di dalam salat. الثالث Al-akul. الأكل والشرب في الصلاة. Makan dan minum di dalam salat. نعم. Berpalingnya dari arah kiblat. الالتفات الكثير عن القبلة. Ya, berpaling dengan berpaling yang sangat banyak dari kiblat. الالتفات اليسير مكروه. Adapun berpaling sedikit itu dimakruhkan. والالتفات الكثير محرم بل مبطل للصلاة. Adapun berpaling dengan berpaling yang banyak ini diharamkan, bahkan bisa membatalkan salat. يعني هذا الأخ الآن يصلي إلى القبلة، اتجه إلى القبلة، يصلي إلى القبلة. لو التفت التفات يسير، التفت الآن هنا، هذا مكروه. التفات يسير كثير هذا محرم وصلاته باطلة الآن. مفهوم؟ نعم. بعد هذا Batalnya wudu. انتقاض الطهارة. Ya, yang berikutnya خرج منه ريح مثلا، فإذا خرج منه ريح هو يخاف من من؟ نعم. ya, yang berikutnya apa? Yaitu wudunya batal, yaitu misalnya keluar apa? Buang angin. يخاف من الله. Kemudian dia takut kepada saudaranya. فماذا يصنع لو خرج منه ريح؟ كل إنسان يخرج منه ريح. Apa yang dia lakukan ketika dia buang فإذا angin? خرج منك ريح وأنت تصلي ماذا تصنع؟ Jikalau dia takut kepada saudaranya, apa تكمل yang dia الصلاة؟ lakukan? Yaitu apakah engkau menyempurnakan salatmu? الصلاة باطلة. Salat batil, rusak. إذا خرج منه ريح يخرج يتوضأ ثم يرجع. Ya, jadi kalau keluar angin dalam keadaan salat, itu keluar untuk berwudu, kemudian dia kembali lagi untuk salat. نعم. طيب. بعد هذا نريد أن نعرف أسباب سجود السهو. Setelah ini kita ingin mengetahui sebab-sebab sujud sahwi. أسباب سجود السهو ثلاثة. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada 3, الزيادة yaitu menambah, والنقص mengurangi, والشك. dan ragu. أسباب سجود السهو ثلاثة.
Sebab-sebab sujud sahwi ada 3. زيادة Menambah, ونقص mengurangi, وشك. dan ragu. من يعيد لي هذه الثلاثة؟ أسباب سجود السهو 3. Siapa yang bisa mengulanginya sebab-sebab sujud sahwi? أسباب سجود السهو قلنا يعني لماذا يأتي سجود السهو؟ لأمور 3. الأول Menambah. ارفع صوتك. Menambah. Ziyadah. الزيادة، والثاني Mengurangi. النقص، والثالث Ragu. الشك. إذن أسباب سجود السهو 3: زيادة ونقص وشك. Jadi sebab-sebab sujud sahwi itu ada 3, yaitu menambah, mengurangi, dan ragu. فإذا تعمد الزيادة في الصلاة، Jikalau dia sengaja menambah di dalam salat, يعني أراد أن يصلي الظهر 5 ركعات، misalnya dia menginginkan salat zuhur 5 rakaat, ما حكم هذه الصلاة؟ apa hukumnya salat seperti ini? تعمد الزيادة في الصلاة. نعم، الصلاة باطلة. Jadi salatnya tidak sah, batil. نعم، لكن لو نسي وقام إلى الخامسة، Akan tetapi kalau dia lupa dan dia ternyata bangun untuk melaksanakan rakaat yang kelima, ثم بعد أن قام إلى الخامسة تذكر أنه في الخامسة، يعني زاد في صلاته، kemudian setelah dia berdiri pada rakaat yang kelima, dia ingat bahwasanya dia sudah melaksanakan rakaat yang kelima. ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يجلس مباشرة. Apa yang harus dia lakukan? Yaitu dia harus duduk seketika itu juga, وتكون الصلاة صحيحة dan salatnya itu sah. لأنه ساهي. Karena apa? Karena dia lupa. لكن لو أكمل هذه الصلاة الركعة الخامسة بعد أن تذكر أنه في الخامسة فالصلاة باطلة. Akan tetapi kalau dia ingat bahwasanya dia sudah berada pada rakaat yang kelima, kemudian dia menyempurnakan salat tersebut, maka salatnya batil. إذن إذا زاد في الصلاة ساهيا فالصلاة صحيحة. Jadi jikalau dia menambah dalam salat dan dia lupa, ini salatnya sah. لكن يجب عليه متى تذكر أنه قد زاد في الصلاة أن يقطع هذه الزيادة ويرجع. Dan wajib baginya apa? Yaitu untuk langsung duduk dan tidak melanjutkan salatnya tersebut. السبب الثاني Adapun sebab yang kedua, النقص. yaitu an-naqs, yaitu mengurangi. فالنقص عندنا يكون إما للأركان أو للواجبات أو للسنن. Dan mengurangi ini baik terdapat pada rukun, kemudian wajib maupun sunnah. فإذا ترك ركن من أركان الصلاة Jikalau dia meninggalkan rukun daripada rukun-rukun salat, فالصلاة باطلة حتى يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن. dan salatnya ini batil sampai dia mendatangkan rukun tersebut, mengulangi rukun tersebut dan mendatangkan rakaat yang berikutnya. يعني ترك قراءة الفاتحة في الركعة الأولى. Misalnya dia lupa membaca surat Al-Fatihah pada rakaat yang pertama. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. Membaca surat Al-Fatihah ini merupakan rukun daripada rukun salat. فماذا يصنع؟ تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وهو في الركعة الثالثة مثلا. Apa yang harus dia lakukan? Dia sudah berada pada rakaat yang kedua dan dia ingat bahwa dia belum membaca surat Al-Fatihah pada rakaat yang pertama. يرجع لابد إلى الأولى ويقرأ الفاتحة ثم يأتي بالأولى كامل يكمل الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم يسجد للسهو. يعني كل شيء بعد ترك الركن لا يحسب. Jadi kalau pada rakaat yang kedua ini dia ingat bahwasanya pada rakaat yang pertama dia belum mendatangkan rukun, yaitu membaca Al-Fatihah, maka rakaat yang kedua itu dia jadikan rakaat yang pertama. Kemudian dia menyempurnakan salatnya, setelah itu dia melaksanakan sujud sahwi. Setiap meninggalkan rukun, maka dia harus mendatangkan rukun tersebut. Kemudian apa? Dia melaksanakan sujud sahwi. إذن ترك الركن مبطل للصلاة حتى يأتي بالركن وبما بعد الركن. Jadi meninggalkan rukun
ini bisa membatalkan sholat sampai dia datangkan rukun tersebut dan setelah rukun tersebut. هذا ترك الركن. نعم. Ini meninggalkan rukun. الثاني ترك الواجب. Kemudian yang kedua, meninggalkan yang wajib. إذا ترك واجب من واجبات الصلاة وانتقل من مكان هذا الواجب لا يرجع إليه والصلاة صحيحة. هذا إن كان ساهيا. نعم. Jikalau dia meninggalkan yang wajib dan dia sudah berpindah pada gerakan yang berikutnya, maka ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau dia tidak sengaja. ركع ولم يقل في ركوعه سبحان ربي العظيم مثلا. Dia ruku dan dia tidak mengucapkan subhana rabbil azim. قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب. Perkataan ucapan subhana rabbil azim dalam rukun ini wajib. فعندما قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد تذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع. Ketika dia bangun dari ruku dia mengucapkan Rabbana walakal hamd, kemudian dia ingat ternyata dalam ruku dia belum mengucapkan subhana rabbil azim. ناسيا فالصلاة صحيحة. Dia lupa. ولا Tetapi يرجع salatnya sah. إلى الركوع ويقول سبحان ربي العظيم. يسجد للسهو فقط. Dia tidak apa? Dia tidak kembali kepada ruku tersebut, akan tetapi apa? Dia harus sujud sahwi. إذن ما هو الفرق بين ترك الركن وترك الواجب؟ Jadi apa perbedaan antara meninggalkan rukun dan meninggalkan wajib? ترك الركن مبطل للصلاة حتى يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن. Meninggalkan rukun ini membatalkan salat sampai dia datangkan rukun tersebut dan setelah rukun tersebut. أما إذا ترك الواجب ناسيا فالصلاة صحيحة لكن لابد من سجود السهو. Adapun meninggalkan wajib-wajib salat dalam keadaan lupa, maka salatnya itu tetap sah, akan tetapi harus sujud sahwi. هذا ما يتعلق بالنقص القسم الثاني. Ini yang berkaitan dengan mengurangi dalam salat pada bagian yang kedua, yaitu القسم mengurangi. الثالث الشك. Adapun bagian yang ketiga yaitu ragu. فالشك ينقسم إلى قسمين. Ragu itu terbagi menjadi dua. بعد الفراغ والانتهاء من العبادة وداخل العبادة. Yaitu ragu setelah melaksanakan ibadah dan ragu masih dalam melaksanakan ibadah. من يعيد لهذا القسمين؟ Siapa yang bisa mengulangi dua ragu ini? الشك في العبادة ينقسم إلى قسمين، داخل العبادة وخارج العبادة، أي بعد الفراغ والانتهاء من العبادة. Ragu di dalam ibadah itu terdiri dari dua. Ragu ketika masih dalam melaksanakan ibadah dan ragu setelah keluar dari ibadah. بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت للشك إطلاقا. Ragu setelah melaksanakan ibadah, maka dia tidak menoleh sedikit pun kepada keraguan tersebut. إذن عندنا قاعدة. Kita memiliki kaidah. كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه. Semua keraguan datang setelah melaksanakan ibadah, kita tidak menoleh kepada keraguan tersebut. الآن ولله الحمد صلينا المغرب. Misalnya tadi kita sudah melaksanakan salat maghrib. لو شككت أنا الآن هنا في صلاة المغرب هل قرأت في الركعة الثالثة الفاتحة أم لا؟ ماذا أصنع؟ Jikalau misalnya saya pada saat sekarang ini ragu apakah saya tadi sudah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga, apa yang saya lakukan? ماذا أصنع؟ لا أصنع شيء لأن الصلاة قد انتهت. هل أرجع للصلاة؟ أبد. فالصلاة صحيحة لأن الشك هذا بعد الانتهاء من العبادة. نعم. Yaitu saya tidak melakukan apa-apa. Karena apa? Karena ragu datang setelah ibadah. Saya tidak kembali untuk melaksanakan salat maghrib. توضأ وبعد أن انتهى من الوضوء شك هل مسح الرأس أم لا. Misalnya dia juga misalnya berwudu. Setelah berwudu dia ragu apakah dia sudah membasuh kepalanya. ماذا يصنع؟ يرجع إلى الوضوء؟
لا، لو رجع فهو آثم. Apa yang dia lakukan? Apakah dia harus kembali untuk apa? Untuk berwudu? Tidak, dia tidak kembali. Kalau dia kembali, maka dia berdosa. كبر تكبيرة الإحرام، Dia takbiratul ihram. ثم شك هل هو على وضوء أم لا. Kemudian dia ragu, apakah dia dalam keadaan wudu atau tidak? ماذا يصنع؟ لا يخرج من الصلاة. Apa yang harus dia lakukan? Yaitu dia tidak keluar dari solat. ولو خرج من الصلاة فهو آثم. Kalau dia keluar dari solat, maka dia berdosa. لأنه عندما كبر تكبيرة الإحرام كبر على أنه متوضئ. Karena apa? Karena ketika dia mengucapkan takbir, dia yakin bahwasanya pada saat itu dia sudah berwudu. إذن الشريعة جاءت لإغلاق هذا الباب، أي باب الوساوس. Oleh karena itu, syariat ini datang untuk menutup semua pintu-pintu was-was atau pintu-pintu keraguan. جاء رجل لابن عقيل. Datang seorang laki-laki kepada Ibnu Aqil. ابن عقيل رحمه الله عالم من العلماء. Ibnu Aqil ini adalah seorang ulama dari para ulama. فقال له يا إمام، Dia berkata kepada imam tersebut, إني أنغمس في اليم، يعني يدخل في البحر أو داخل الماء. نعم. dia mengatakan saya masuk ke laut atau dia menjelupkan dirinya di dalam air. ثم أخرج وأشك هل بقي مني عضو لم يصله الماء، يعني يشك في أن الماء قد يوجد عضو من الأعضاء لم يصله الماء. Kemudian setelah dia keluar dari air tersebut, yaitu dia ragu apakah bagian anggota tubuhnya masih tidak disentuh oleh air. فماذا علي؟ Apa yang terjadi padanya? قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك. Imam mengatakan bahwasanya saya melihat engkau itu tidak ada salat. يعني مثلك لا يصلي. Seperti engkau itu tidak salat. لماذا؟ Karena apa? لأنه مجنون. Karena apa? Karena dia ini adalah seorang yang gila. لأنه لا يمكن أن ينغمس في الماء ثم بعد هذا يشك أنه بقي منه عضو لم يصبه الماء. Karena apa? Karena tidak mungkin ketika dia menyelupkan semua tubuhnya dalam air, kemudian dia keluar dalam air tersebut, pada anggota tubuhnya masih belum dikena oleh air. فالإمام هنا خير هذا الرجل بين أمرين. Imam ini memilihkan dua orang tersebut dua perkara. إما ترك الوسواس Yaitu engkau harus meninggalkan was-was أو ترك الصلاة. atau engkau ترك الصلاة atau meninggalkan sholat. لأنه مجنون. Karena apa? Karena dia gila. إذن إما أن تترك الوساوس أو نحكم عليك بالجنون، ورفع القلم عن ثلاث منهم المجنون. نعم. Jadi engkau harus meninggalkan was-was atau engkau akan dikatakan seorang yang gila. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام الشك، أن يكون الشك بعد الانتهاء من العبادة، سواء في الوضوء أو في الصلاة أو في الطهارة أو في غير هذا. نعم. Jadi ini bagian yang pertama dari keraguan, yaitu keraguan setelah melaksanakan ibadah, baik itu dalam sholat atau wudu dan lain-lain. لو شك إنسان الآن عندما دخل المسجد هل يوجد على ثوب نجاسة أم لا، فالأصل أنه لا نجاسة على الثوب، صحيح؟ نعم. Jikalau seorang masuk dalam masjid, kemudian dia ragu bahwasanya apakah di dalam pakaiannya ada najis, maka asalnya apa? Tidak ada najis pada pakaiannya tersebut. القسم الثاني أن يكون الشك داخل العبادة. Adapun bagian yang kedua, yaitu ragu yang terjadi dalam ibadah. فإذا شك في داخل العبادة هنا ننظر إلى هذا الذي شك، هل هو كثير الشكوك أم قليل الشكوك؟ Jikalau dia ragu dalam melaksanakan ibadah, ragu di tengah ibadah, maka kita lihat keraguan ini. Apakah dia orang yang banyak ragunya atau orang yang ragunya itu sedikit? يعني هناك من الناس من يسجد للسهو في كل صلاة، دائما يشك
Karena di sana ada manusia, terdapat manusia, setiap dia sholat, dia sujud sahwi. هذا نقول أنه لا سهو عليك ولا تشك أبدا في الصلاة. نعم. Maka kita mengatakan orang seperti ini, yaitu engkau tidak ada sujud sahwi di dalam salatmu, yaitu kita hilangkan keraguan dari orang tersebut. وإما تصنع هذا أنك لا تلتفت إلى هذا الشك أو تترك الصلاة وأنت مجنون. نعم. Yaitu kita berikan kepada orang tersebut, yaitu kalau tidak engkau meninggalkan keraguan tersebut, banyaknya keraguan tersebut, lebih baik engkau tidak usah sholat, karena engkau adalah seorang yang gila. لأنه في كل صلاة يشك هل سجد سجدة أو سجدتين ويسجد السهو دائما، فهذا لا سهو عليه. نعم. ونقول دائما تجعلها سجدة أو سجدتين، يقول سجدتين دائما. نعم. Ya. Jadi orang tersebut kadang dalam salatnya dia kadang ragu apakah dia sudah melaksanakan 1 kali sujud atau 2 kali sujud, dan banyak sekali kejadian seperti itu terdapat padanya. Maka kita katakan kepada orang tersebut, yaitu engkau tidak ada sujud sahwi, dan jadikan semua perbuatan itu, yaitu sujud tersebut, yaitu sudah 2 kali. القسم الثاني من الناس, adapun golongan yang kedua di antara manusia, قليل الشكوك، يعني يأتي الشك نادرا. نعم. yaitu sedikit ragunya, yaitu datang ragu kepadanya itu sedikit. فهذا يبني على ما ترجح لديه. Ya, dia membangun ragunya tersebut sesuai dengan yang lebih kuat darinya. يعني شك هل صلى 3 ركعات أو 4 ركعات في صلاة الظهر مثلا. Dia ragu di dalam salat zuhur, apakah dia salat 3 rakaat atau 4 rakaat misalnya. فماذا يصنع؟ Apa yang dia harus lakukan? نقول ماذا ترجح لديك؟ هي 3 أو 4. Kita katakan kepadanya apa yang lebih kuat kepadamu. يقول غلبة الظن أنها 4 ركعات. غلبة الظن. Kalau misalnya mengatakan ghalabatidz dzan, yaitu zon saya perkiraan yang lebih berat itu 4 rakaat misalnya. نقول اجعلها 4 ركعات واسجد للسهو. Maka jadikan 4 rakaat dan engkau melaksanakan sujud sahwi. وإذا قال إنه غلبة الظن وأكثر شيء أنها 3 ليست ب4. نعم. Jikalau dia merojihkan atau menguatkan bahwasanya salatnya itu baru 3 rakaat, اجعلها 3 ويأتي بالرابع ويسجد للسهو. maka dia jadikan salatnya 3 rakaat, kemudian menyempurnakan 4 rakaat, kemudian dia sujud sahwi. تساوى الأمران وقال لا أدري ولا يترجح عندي شيء، هل هي 3 أم 4؟ ماذا يصنع هنا؟ يبني على الأقل. Kalau keduanya itu seimbang, 3 rakaat atau 4 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, seimbang, maka dia harus mengambil yang sedikit, karena yang sedikit inilah yang yakin. طيب نكتفي بهذا وراجع بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Kita insyaallah sambung pada atau setelah salat Isya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhwafillah wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pembatal-pembatal salat. Dan dalam mempelajari pembatal-pembatal salat, maka kita pun harus mengetahui gerakan dalam salat, yaitu 5 gerakan di dalam salat. Ini perlu kita ketahui sebelum kita mengetahui pembatal-pembatal salat. من يذكر لي الحركات في الصلاة ال5؟ Siapa yang bisa menyebutkan 5 gerakan-gerakan di dalam salat? من يذكر لي الحركات في الصلاة ال5؟ نعم. ما أرى. Yang pertama yang diharamkan, gerakan yang diharamkan. Al-ula muharramah. حركة محرمة مثل. Contohnya Pak. الأكل والشرب والضحك والحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة.
yaitu makan, minum, begitupun gerakan-gerakan yang banyak yang berturut-turut dan dilakukan tanpa ada kebutuhan pada gerakan tersebut. الثاني Gerakan yang dimakruhkan, makruh. Ya. الحركة المكروهة Yang kedua, gerakan yang dimakruhkan, وهي الحركة القليلة لغير حاجة yaitu gerakan yang sedikit dan dia tidak butuh pada gerakan tersebut. نعم. الثالث Yang mubah. Gerakan mubah. الحركة diperbolehkan. المباحة Ya. وهي الحركة التي لحاجة Yaitu yang ketiga, gerakan yang dibolehkan. Dan Nah. gerakan yang dibolehkan ini yaitu gerakan yang dilakukan karena butuh pada gerakan tersebut. Yang keempat mustahab. حركة مستحبة Gerakan yang berikutnya gerakan yang mustahab, وهي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة. نعم. yaitu gerakan yang terhenti padanya kesempurnaan salat seseorang. كسد الفرج مثلا. Seperti apa? Seperti menutup celah di dalam saf. الخامس Yang diharuskan, diwajibkan. حركة واجبة وهي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة Adapun gerakan yang terakhir adalah gerakan yang wajib, كإزالة النجاسة مثلا. yaitu gerakan yang terhenti padanya sahnya salat. Seperti apa? Seperti menghilangkan najis. فتح الله عليك. مبطلات الصلاة، من يذكر لي مبطلات الصلاة؟ Pembatal-pembatal salat. Siapa yang bisa menyebutkannya? الصلاة. نعم. مبطلات الصلاة الأول الأول يتكلم الكلام العمد مع العلم والذكر، يتكلم عالما تحريم الكلام في الصلاة وذاكر لا ناسي، فالصلاة باطلة. الثاني يضحك. انتظر. نعم. Yang pertama, dia berbicara di dalam salat. Dan syarat-syaratnya apa? Yaitu dia sengaja, pertama sengaja, kemudian dia tidak lupa dalam salat, dan dia mengetahui bahwasanya berbicara dalam salat itu membatalkan salat. الثاني يضحك. الأكل والشرب. نعم. Yang berikutnya makan dan minum. يضحك. الضحك. نعم. Yang berikutnya yaitu tertawa. ينشرب من القبلة أو التفات من القبلة. نعم. berpaling dari arah kiblat. هو الالتفات الكثير عن القبلة. نعم. والحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة. نعم. berpaling yang banyak dari arah kiblat atau perbuatan yang نعم. خروج شيء من قبول والدبر. قلنا انتقاض الطهارة. نعم. وغيره. kemudian batalnya taharah atau wudu. كذلك انكشاف العورة وهذا يحصل في Kemudian الغالب. yang berikutnya apa? Terbukanya aurat. عندما يصلي الآن وهو يلبس يعني قميص أو بنطال، نحن لا نتكلم عن صحة لبس البنطال أو كذا، نحن نتكلم عن إذا انكشف الآن مؤخرة الرجل، انكشفت وبان شيء من السوأتين، فالصلاة هنا إذا انكشف وغطى مباشرة فالصلاة صحيحة، وإن انكشف ولم يغطي فالصلاة باطلة. نعم. Begitupun terbukanya aurat, ini bisa membatalkan salat. Yaitu kita dapatkan sekarang misalnya ada seseorang yang dia memakai pakaian, yaitu pakaian kaus misalnya. Kemudian ketika dia melaksanakan salat, yaitu auratnya, yaitu di belakang, misalnya kelihatan di antara duburnya itu misalnya, itu kelihatan. Maka kalau dia langsung menutup auratnya tersebut, maka salatnya sah. Akan tetapi kalau dia membiarkannya, tidak menutupnya, maka salatnya itu batal. فتح الله عليك. أسباب سجود السهو. ما هي أسباب سجود السهو؟ Kemudian yang berikutnya yaitu sebab-sebab sujud sahwi. نعم.
كم هي باختصار؟ Berapa jumlahnya sebab-sebab sujud sahwi? ثلاثة أقسام. نعم ثلاثة. ترجم. الأول Yaitu ada 3. القسم ثلاثة. الأول الأول الزيادة. الزيادة، Yang pertama adalah menambah. والثاني النقص. النقص، Yang kedua mengurangi. والثالث الشك. الشك. Dan yang ketiga adalah ragu. فإذا تعمد الزيادة في الصلاة Jikalau dia sengaja menambah di dalam solat, فالصلاة maka solatnya باطلة. باطل. نعم. maka وإذا زاد في الصلاة ناسيا فالصلاة صحيحة، لكن يجب عليه متى تذكر أنه في الزيادة أن يقطع هذه الزيادة. نعم. Jadi tadi kalau sengaja menambah, solatnya batal. Akan tetapi kalau dia lupa dalam tambahan tersebut, maka setelah dia mengingat tambahan tersebut bahwa dia sudah menambah dalam solat, maka wajib baginya untuk segera menghilangkan tambahan tersebut. الثاني النقص. النقص، وقلنا النقص هنا إما أن يكون للأركان أو للواجبات، فنقص الركن حكمه. نعم. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi, dan pengurangan dalam solat ini baik itu dalam rukun maupun dalam wajib-wajib solat. فإذا ترك ركن من أركان الصلاة فالصلاة Kalau dia meninggalkan rukun daripada rukun-rukun solat, maka solatnya هنا solatnya di sini إذا meninggalkan ترك ركن إذا meninggalkan ترك rukun. ركن من أركان الصلاة فالصلاة باطلة. لابد أن يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن. نعم. Kalau dia tidak melakukan rukun tersebut, maka dia harus melakukan rukun tersebut. Dia mengulangi rukun tersebut, kemudian dia melaksanakan sujud sahwi. وإذا ترك واجب Kalau dia meninggalkan yang wajib, وانتقل من مكان هذا الواجب لا يرجع إليه ولكن يسجد للسهو، والصلاة صحيحة إذا كان ساهيا. نعم. ya, kalau dia mengurangi pada wajib salat, maka ketika dia berpindah dari wajib tersebut, maka dia tidak kembali kepada wajib salat tersebut. Akan tetapi dia harus sujud sahwi. الثالث الشك. الشك، Yang ketiga adalah ragu. وذكرنا أن الشك ينقسم إلى قسمين: Dan kita telah menyebutkan bahwa ragu terbagi menjadi 2, داخل العبادة yaitu masih dalam keadaan beribadah وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة. dan setelah selesai melaksanakan ibadah. فبعد الفراغ والانتهاء من العبادة قلنا لا يلتفت إليه إطلاقا. Setelah melaksanakan ibadah, maka dia tidak menoleh sedikit pun kepada keraguan tersebut. لأن عندنا قاعدة: Karena kita memiliki kaidah, كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا. setiap keraguan datang setelah melaksanakan ibadah, maka kita tidak menoleh sedikit pun kepada keraguan tersebut. القسم الثاني Bagian yang kedua, أن يكون الشك داخل العبادة، yaitu keraguan terjadi masih dalam melaksanakan ibadah. فهذا ينقسم إلى قسمين: قليل الشكوك وكثير الشكوك. Dan ini terbagi menjadi 2, كثير الشكوك لا يلتفت إليه، yaitu orang yang banyak ragunya, maka dia tidak menoleh kepada keraguan tersebut sedikit pun. وإن التفت إلى الشك فهو آثم. Dan dia kalau menoleh kepada keraguan tersebut, keraguan yang banyak tersebut, maka dia berdosa. قليل الشكوك Adapun orang yang dia sedikit ragunya, يبني على ما ترجح لديه، maka dia membangun ibadahnya di atas yang paling berat baginya, yang paling kuat baginya. ترجح لديها أنها 4، Kalau dia menguatkan dalam solatnya bahwa dia sudah melaksanakan 4 rakaat, يجعلها 4 ويسجد للسهو. maka dia menjadikan solatnya itu 4 rakaat, kemudian di akhir solatnya dia harus sujud sahwi. ترجح لديها أنها 3، Adapun kalau dia ragu-ragu kemudian dia merojihkan bahwasanya dia sudah melaksanakan 3 rakaat, يجعلها 3 ويسجد للسهو. maka dia menjadikan salatnya tersebut 3 rakaat, kemudian menyempurnakannya 4 rakaat, kemudian setelah itu
dia sujud sahwi. تساوى الأمران Adapun kalau dua-duanya keraguan tersebut itu sama ولم يترجح لديه شيء dan dia tidak bisa menguatkan dari keduanya tersebut, يبني على الأقل. maka dia membangunnya di atas yang sedikit. بهذا ولله الحمد مررنا على أكثر المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الصلاة وزدنا عليها شيء. نعم. Demikianlah kita sudah menyebutkan beberapa perkara, sudah menyebutkan perkara-perkara yang sangat banyak yang terdapat di dalam kitab Durus Muhimmah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, dan kita sudah menambah sedikit dari buku beliau tersebut. فنريد منكم بارك الله فيكم للجميع سواء كان من يحضر معنا هنا من الرجال أو من النساء أو من يحضر معنا عبر الإذاعة يعني في الخارج، فنريد من الجميع أن نتعاون في حل الأسئلة الموجودة في المذكرة. فماذا تصنع؟ نعم. Jadi ikhwas sekalian, begitupun yang mendengarkan Radio Roja, kita sama-sama tolong menolong, yaitu apa, kita mengisi apa, kalau yang ada bukunya, yaitu mengisi soal-soal yang ada dalam makalah ini. تحل الأسئلة الموجودة في المذكرة من أول المذكرة إلى يعني الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والدروس المهمة، يكتب الاختبار يحل السؤال الذي تعرفه اكتبه. نعم. Di dalam kumpulan materi yang sudah dibagikan kepada antum, ini ada usul salasa, wadul arba dan durus muhimmah. Dalam kumpulan materi ini sudah disediakan soal-soal dan diharapkan kepada jamaah sekalian yaitu untuk mengisi sesuai dengan kemampuannya. Walaupun mungkin durus usul salasa, wadul arba belum dipelajari, belum sepenuhnya dipelajari, mungkin kata Syekh diisi sesuai dengan kemampuannya. Begitupun durus muhimmah yang kita sudah pelajari, ini diisi sesuai dengan kemampuannya. مع حفظ هذه الأشياء التي يعني أرشدنا إلى حفظها. Begitupun kita menghafal di dalam makalah atau kitab yang kita sudah bagikan apa yang kita sudah beri petunjuk tadi. معنى شهادة أن لا إله إلا الله. Yaitu apa yang dihafal, yaitu makna syahadat la ilaha illallah. تعريف التوحيد. Pengertian tauhid. وأنواع التوحيد. Macam-macam tauhid. وتعريف الإيمان. Pengertian iman. شرح أركان الإيمان. Syarah rukun-rukun iman. وأنواع الشرك. Macam-macam kesyirikan. شروط الصلاة. Syarat-syarat salat. أركان الصلاة. Rukun-rukun salat. واجبات الصلاة. Wajib-wajib salat. مبطلات الصلاة. Pembatal-pembatal salat. وكذلك ما يتعلق بسنة الصلاة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المطوية التي وزعت عليكم. Begitupun perkara-perkara lain yang berkaitan dengan salat yang terdapat dalam kutaibat yang sudah dibagikan tersebut. فمهم جدا إن شاء الله تعالى غدا يعني قبل الدرس أول درس تأتوا بالمذكرات. نعم. Sangat penting sekali besok pagi sebelum kita belajar antum semua datang dengan makalah ini. نعم. والإدارة هنا المسؤولين عن الدورة يعني يطالعوا في حل الطلاب فلا بد أن يحل الجميع إن شاء الله تعالى. Begitupun yang mengurus daurah ini, mereka yang melihat jawaban-jawaban tersebut, dan semuanya dituntut untuk mengisi. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada esok hari pada jam 8. Ya, kita berikan juga syekhnya untuk istirahat juga, karena kemarin katanya dari Saudi ke sini itu memakan waktu 20 jam. Sekarang juga kita berikan istirahat kepada beliau. فعلى ما اشترطنا عليه من انتظام في الحضور، وإذا يعني كان هناك لك زميل أو أحد يعني تخبره عن هذه الدورة حتى يأتي ويشاركنا في الأجر. نعم. Kemudian sesuai dengan perjanjian kita atau syarat-syarat kita yang tadi pagi, yaitu untuk diperhatikan, yaitu untuk disiplin dalam kehadiran. Kemudian begitupun misalnya ada teman-temannya yang dekat misalnya, yaitu dikabarkan misalnya untuk menghadiri
muhadarah. Mudah-mudahan ini adalah apa? Sebagai tambahan pahala bagi antum semua. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Ya, kemudian Syekh menutup doa kepada kita semua, semoga kita diberi taufik oleh Allah dan semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم.